Doy, kusgi ra may doy. Doy, kusgi ba? Hasta ning kang Brad Sherwin nga microphone doy. Okay, na unang nagpadala. Ayaw mo kaulaw sa inyong mga pangutana. Ayaw mo kaulaw. Panalitan mo, ingon mo nga, Brad, pwede ra ba may magpa-deliverance bisan wala may mga pisal? No, good. Mga simple kay nga linya sa pangutana. Dinis lagi, dinis ang namin. Dinis. Okay. Magsugod ta, brothers and sisters, please focus. Pangutana. Sala ba ang paglitok og letse? Brad, sala ba kuno ang paglitok og letse? Gahapon din ang utana og balikas ba ng mirese. Karon, letse na po. Okay, so ato nang iklaro kanang word nga letse negative na og meaning nato nga mga Bisaya karon. O bisan ka sa mga Tagalog na uban nga mo kuan pud ana mo gamit no. Pero ang iyang original nga kanang kuan gyud ang kanang word nga letse dili gyud unta na siya dautan sa sinugdanan tungod kay mao man ay kinatsila sa gatas. No. Kana siya nga gitawag na siya og kung sa may laing euphemism kag euphemism nga murag gi-change ba ang wording para dili bastos o dili harsh paminawon. Unsa may example ng euphemism kanang instead nga moingon kog namatay si lolo, moingon kog ning pahulay na gyud si lolo. So may example. So karon kitang mga Bisaya nalahi na ang atong meaning sa letse kay ang letse nahimo na siyang expression sa usa ka grabe nga kasuko. So nganong nahimo naman ni siyang dautan tungod kay kasagaran ato ni siyang gilitok tungod sa kasuko. Unya nagtangag naman siya tungo letse kang buanga ka nagipakapinan pa jog letseng yawa. So mao nang ning samot ka negative. So mo na nga sa sinugdan dili na siya dautan unta tungod kay kinatsila man tawon na sa letse o kanang letse gatas mo na letse plan pan di letse. So kamong mga kusog mang letseng yawa sa inyo kanang mga yawa nga namuzo sa inyong balay karon perte ng tambuka kay inyong gigatas no letse god gatas. So mao na nga dili unta na de siya dautan sa sinugdanan pero nahimo siyang dautan kay gihimo naman siya natong expression sa grabe nga kasuko nga nagtangag og pagpanungo. So mao na itubag. Pautana. Okay, follow up nga punta na Brad. Ngano man lagi nga namay mga tao nga layo sa Ginoo. Walay simba-simba. Apan malinawon ug walay kabilinggan. Nganong wala man sila atakiya sa yawa? Nganong kameraman buot ba ipasabot nga ang Ginoo na ay gipalabi? Diya sa Sirach 9:11 atong basahon ang giingon sa Biblia kay murag makaingon jud ta nga daghan pong maka-question bitaw ana. Matud pa sa Sirach 9:11 ayaw kasina sa kalampusan sa usa ka makasasala kay wala ikaw masayod unsang matanga sa kalautan ang giandam alang kaniya. Nya sa Sirach 11:21 ayaw kasina sa nahimo sa mga makasasala pabilin lamang diha sa imong kaugalingong bulhaton og salig sa Ginoo. So meaning dili ta angay unta masina sa kalampusan sa mga makasasala. Ari ta sa demonology kay na-involve man tog yawa. Ngano man to nga kamera may giatake sa yawa kaningong silingan parehas man mindi tig simba, parehas man pudming tigdog albularyo nganong kamera may giatake ngoman sila apila. So matud pa ni Father Sikia nga usa sa mga banggitang exorcist sa atong nasod nga ang atake sa yawa is dunay gitawag na tog direct attack og indirect.
Kining direct attack mao na ning nakasinati na kag demonic oppression kahasol gyud. Ang indirect attack usahay hatagan kasayawa og daghang mga kalampusan o kayuhan sa kinabuhi aron kamo samot kalayo sa Ginoo ug mamatay kangaway paghinulsol ug maimpyerno ang imong kalag. So, mao din ang ingon ang Biblia, ayaw kasina sa kalampusan sa mga makasasala. Kay wa ka kahibaw og unsay giandam nga silot nila. Sumiling og masina ta nila nganong wa lagi sila mong muawat ta nila. So gusto ditang muambit sa giandam nga silot sa Ginoo nila. So lain pa naay mga kiniding mga tao nga giatake sa yawa karon ay di tigsimba layo sa Ginoo. Matawag na to na nga blessing in disguise. Nganong blessing in disguise man? Kay gi-allow sa Ginoo nga makatilaw tag kahasol kay aron mo balik ta niya. Usa day na katawag sa pagbag-o. Unya nganong wa man tawgan ang uban? Gitawag ko na sa Ginoo wa man maminaw. Nakita man ang Ginoo God omniscience. Nahibaw siya sa tanan, nahibaw siya sa umaabot. So nakita sa Ginoo nga bisan pagaho ning hatagag kahasol karon di man gihapon ni maghinulsol sagda na lang. So may giingon diha sa 2 Tesalonica atong basahon ang giingon sa Biblia 2 Tesalonica kapitulo 2 10 hangtod sa 11. Ang giingon dere pagalaglagon sila kay wala manila dawata og higugmaa ang kamatuuran. Kung gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. Tungod niini, gipadadaan sila sa Dios og dakong kalibog aron motuo sila sa mga bakak ug aron kasilutan ang tanan nga wala motuo sa kamatuuran apan nagpatuyang hinuon sa pagpakasala. O tanawara, dili taangay masina day aning mga nagmalampuson, hayahay ilang kinabuhi, kawatan man unta, kurakot man unta, pero wa may sakit, nganong ako masakiton man ko. So mas asa may angay kahadlukan aning duha, mas hadlok ning mga tao nga wa makasinatig atake. Kay komportable sila silang kinabuhi, magtuo sila nga wa na ko magkinahanglag Ginoo kay hayahay man ang tanan, mamatay nga way paghinulsol, automatic maimpyerno. Mao nang mas hadlok nang wa atakiha kay nato nga giatake. Mao na itubag sa pangutana. Okay. Matod pa din mayong buntag kanatong tanan, mayong buntag sab. Ako pangutana, makaapekto ba sa among pamilya ang among mga trabante nga mga walay kasal o ang uban lahin og relihiyon? Makaapekto ba sa ilang pamilya, bro? So, areta strikto nga pagkastorya kung tamo nga mga amo naamo sa estado sa grasya, nagkinabuhi mo subay sa kabubuton sa Ginoo, dahil nagamit mo sa mga sacramentals na proper devotion sa mga santos, saktong paggamit sa mga sacramentals, regular nga prayer life sa inyong pamilya, sa strikto nga pagkasulti, dili mo madutlan, di na makaapekto. Pero kung pananglit na amoy mga trabahante nga occult practitioners na ay habak, na ay orasyon, unya ang inyong relasyon sa Ginoo nga sa kamong mga amo, why klaro ang inyong relasyon sa Ginoo, nominal, katoliko lang sangan, o dili bakaha kining gitawag na tog mga superficial, Diyos nun lang tan-aon sa gawas, pero naapoy mga hidden nga mga dinagko pong mga kabuang pagpanglimbong, underground nga trabaho, makaapekto gyud na nganuman tungod sa imong personal nga sala, ang yawa nga gidaan ang imong mga trabahante mo penetrate siya nato. So mao na nga karon kung pananglit protected ta sa naana ta sa katong protection, nata state of grace, na practice ta mga Christian virtues, a proper use of sacramentals, di ta maapektuhan ana. Pero karon kamo nga isip mga amo nga nagpakabana sa inyong mga trabahante, kay posible man nga dili sila makaatake direkta ninyo, pero pwedeng atakihon sa yawa directly ang inyong trabahante. Ang mahitabo ana, di na noon po na mutunong sa trabaho.
makapalpak-palpak na sa trabaho, labi na og sige mog ampo kay mo contradict man na tungod sa presensya sa Ginoo sa inyong balay o sa inyong workplace, di makahunat ang yawa. Mao na nga ang mahitabo katong mga yawa nga ning kapyot sa inyong trabahante, mo retaliate o balik nila. Kay nasakitan man sila sa mga sacramentals nga na sa inyong balay. So unsa may inyong buhaton, ikatikais sila. Dili ang inyong trabaho isip amo, dili lang ang pagpasweldo nila. Naamoy obligasyon sa pag-educate nila nga maduol sila sa Ginoo. Dili lang di ay ni agi og kanang pagtabang nila nga mabuhi sila, lakip na ana isip usa ka maayong Kristohanon na atay misyon nga atong i-share si Kristo ngadto nila, pero sa dili pinugos nga paagi. Pwede ra gud mo kay trabahante man mo pareha ni Brad Andro, kauban na mo, na siya mga daghang trabahante. Ang iyang gihimo, iyang gimiting yung mga trabahante nga, di ko gusto nga isip inyong amo, nagpakabana ko sa apil sa inyong kalag, mao na nga, naatay, once a month, naatay regular nga Bible study. Magtapok ta, tagaan mo na kog snacks, pakanon mo na ko, unya, dili mo absenan sa trabaho, swildado, gapon mo, pero Bible study ang atong himuon, kay para mo motubo spiritually. Mo po na gibuhat ni Nanay Esther sa tip-tip sa iya pong mga trabahante, iya zong gisaktan og spirituality. So ang iyang mga trabahante nga matawag to layo sa Ginoo, hinay-hinay na nga naduol sa Ginoo. Katong way mga kasal nagpakasal, katong way mga simba ning simba na hinay-hinay kay gikatikais man. Dili sila ang nangunay pagkatikais kay maglisod man sila ning kuha sila mga tao nga kamaong mo katikais ning hatag og tok sa mga trabahante. Pwede na ninyong himuon. So, maunay tubag sa pangutana. Okay, daghang salamat. Follow-up question niya, Brad. Sakto ba nga kung ang taong namatay na, sumpayan og anhing ang iyang ngalan? Palitan, anhing argyo. Ano, pwede ba ko doon na, Brad? So, kanagod, kultura ra na nato mga Pilipino, pero dili jud na necessary butangan. Kanagong anhing, minugbo na sa kanhi. Kanhi kauban na to ba, kanhi na siya kay namatay tuwa naman di kanhi atong kauban di na minubo anhing ni anhing lulo ni anhing kuan, pero wa po na magpasabot nga makasa tagdi na to butangag anhing kay dili na part sa atong pagtulun-ang Katoliko. Kana siya part lang na sa atong Filipino culture nga murag bisan og kanang namatay na sila ato gyapong gihatagan og mas bugat nga pagtahod ang mga namatay. So puwa po na magpasabot nga og ibundak ra nimo nangan sa imong kuan na makasa ka, wala nay apil sa atong teaching sa simbahan. Part lang siya sa atong culture isip mga Pinoy. Mao titubag. Okay. Pero kung anhing nga buhi, Brad, anhing buhi na dili po pwede. Patay gid siya basta ni. Okay. Ikatulo nga pangutana follow-up. Sa akong nadungog ganina sa katikisem, 4 corners sa kwarto ang butangan. Dili ba apilon ang kusina, sala, CR, balcony, o uban pang nasulod sa balay? Okay. So sa Holy Salt na siya, bro. Holy Salt. So ang Holy Salt og naka sa imong kwarto labi nagnangabang ra ka, encourage nga at least sa 4 corners sa iyong kwarto. Kung daghan kag Holy Salt, wa pay problema og imo nang idugang sa imong kusina, imong CR, sa mga bintana, wa nay problema. Basta kay ibutang na siya nga pahiluna. Nga dili malakangan, dili matumban kay balaan man na, mas maayo isod ninyo og takob usod lanan nga sa bintana ibutang og takob kinta niyo og takob o kanang mineral water. Di man necessary nga daghan itongtong yun ibutang diha sa mga hadapitang nga part sa inyong balay. So pwede na siya kanang inyong mga kwarto diha nga way nagpuyo, ngiob, to mga budiga, pwede niyo nang butangan. So kato siyang dili po to ingon nga balaod absolute kito nga balaod kinahanglang 4 corners na yun sa kwarto. Suggestion lang to og unsay angay niyong buhaton. Labi na sa mga tao nga nag-abang lang og apartment mo na nga mo na buhaton sa inyong kwarto. So pero wa po na magpasabot nga kung na kay initiative nga pwede tangan lang tayo na ning
Intana tangan po na ning arkuba kay mura maglain maglahi ang depende sa imong discernment basta kay sa imong pagbuhat ana imong ipahiluna aron malikayan ang pagpasipala mao toy tubag. Okay, ikatulo o katapusan niya nga follow up, miingon siya Brad. Nagsabwag mig asin sa palibot sa among balay kada gabi. O niya, ingon siya, naglubong pud mi og sa palibot og asin og mga midal. Sakto ba ang among gibuhat? Naglubong ko sa mga asin og midal sa palibot. Padalitan sa haligi ba karon? Yes, why problema na una kung pananglit gipaduguan ang inyong balay kamo nga naghimo og ritual gikumpisal sa na ninyo una. Then himo mo sa verbal renouncement. So katong prayer of renouncement sa mga padugo nga gihimo sa area unya imong i-deliverance unya imong ipa bless og pare pagplisingan sa pare then pwede na ka mag-regular og deliverance na gipanglubong pwede na siya. Pero kung naazoy mga ritual nga gihimo sa area, kinahanglan jud ninyong himuon una ang pagpangumpisal kay na-involve mo gawas kong dili kamo ang ninghimo sa ritual. Igo ra mo ning puli og puyo kay ang inyong ginikanan mo naghimo sa ritual ag kamo igo ra ning puyo kay gibilin nimo ang balay. Ang himo namang himuon mo kumpisal gihapon ka sa imong mga personal nga sala ug mohimo ka sa verbal renouncement of occult involvement. Then i-deliverance ang balay unya pwede na mong gamiton tong paglubong sa mga any nga sacramentals. Wala na problema basta sundon nato ang proseso. So mo to itubag. Okay, dugang pangutana. Brad, last election na ako nadawat kwarta gikan sa politiko. Pero akong gi-turn over sa chapel. Nakasala ba ko nga pagdawat? Di ako nung gi-turn over sa chapel. Pero basin ang katuga ra. So, tricky kayo ang pangutana ba? So, wa lagi to tipake. Basin ang katunga tuwa sa chapel, ang katunga naani mo ba? Bitaw, joke na to. So, full lagi to siya nga imong nganong unsa man ang pag-ingon o gi-turn over sa chapel, gi-donate para sa chapel or gi-turn over lang baka sa pare kay kaning kwarta gikan sa kanang boat buying. Kay kun ang boat ipasabot nga gihatag sa chapel kay aron gamiton ang maong kwarta sa kanang naay para sa kayuhan sa chapel dili gyud na pwede. Dili na pwede kay ngano man parihara gud na nga ang imong maayong intensyon dili na siya maka-justify sa means. Tungod kay ang source sa maong kwarta gikan man sa immoral, magpabilin siyang immoral. Sama ra gud na og tubig. Maayo ang kong intensyon ni Bro Leo nga paimnon ako siya tubig kay giuhaw siya, pero kung ang tubig, ang source sa tubig nga akong gipainom hugaw gikan sa kanal, di magpulos ang akong maayong intensyon. Kay hugaw man ang source sa tubig nga akong gihatag niya. Ingana pod ang Christian morality. So mo na nga daghang ingon ana gyud nga dawaton lang kuno kay ipalit kuno og sabi yang silingan kuno nga way gikaon ihatag. So mura na kag si Robin Hood ana nanulis kay aron ipakaon sa mga pobre, immoral man na gihapon. Ipalit og kandila. Oh, ipalit og kandila ipanagkot. No, mag hypocrisy na siya. Kay ngano man nahibaw ta nga ang Ginoo dili na to murag gisubornuhan kay natong Ginoo ana dili maayo. So, ug naa gani mo hatag ninyo nga politiko, pwede mong mobalibad og kanang ning hatag og mubutar jud ka ana, ingna lang nga ayaw ka balaka. Mubutar ko nimo, pero ayaw ko palita. Ayaw ko palita. Ihatag o dili ko makapugong nimo manghatag yo ka, pero ayaw ko hatagi ana nga kwarta. Mubutar lagi ko nimo. Balibare gyud ninyo ma-offend unya ba balibare respetua ang akong pagkakatoliko. So mo na nga kita kay ug makakita tag kwarta kay malimot man gud ta sa atong pagtuo no dawat man na mura man tag piranha nga perting gutuma nga inig
taga ana bisag wapay paon halakaon dito bisag wapay nang paon. So mao na nga basta ang kwarta gyud usahay mausab ang tao, makalimot ta sa kabubuton sa Ginoo. So mao na nga kumpisal na siya kay dili maayo nga gidonate nimo ng kwarta nga gikan sa hugaw, gikan sa limbong, gikan sa politiko. Kay sa atong pagdawat ana samara nga ninguyon ta sa iyang daotang gibuhat. Unsay akong buhaton kung ako kintahay, i-educate nako ang leader, akong istoryahan sa baruganan simbahan, ug di siya maminaw iyahan ang katungod. Bata kay ningsulti ko sa akong katungod. Nya moingon na og di dawaton brad kay ang leader may mabulahan. Pasagde. Siya ikaw baday maka kay og iya nang di itunong siya ay magdugang iyang silot sa pagpanglimbong, di ka maapel. Na naibog na pud ka nga siya ay mabulahan sa gusto kang muangkon sa iyang silot. So, mao na no, atong iklaro ang baruganan sa simbahan. Dili gyud na siya pwede. Mao titubag. Okay. Sayang to. Brad, kanang agi curiosity. Kana bang herbal nga tambal,